رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ کے تحت چلنے والی لرن بیسک عربی کی سیکنڈ بیچ کی 5th منتھ کی 8 کلاسیں، اور آج انشاءاللہ ہم دروس اللغت العربیہ والیوم نمبر فرسٹ کے لیسن نمبر 13 کو کمپلیٹ کریں گے، اور 14 اور آگے جتنا بھی سفر ہے ہمارا اس کو طے کریں گے۔ شروع کرتا ہوں، اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ آواز میں اگر ذرا بھی کچھ خرابی ہوگی تو فوراً بتائیے گا، پنکھے کی وجہ سے یا آواز میں کوئی بھی لیکنگ ہو یا کھرکھراہٹ ہو، کوئی ڈسٹورشن ہو تو ضرور بتائیے گا۔ تھوڑا سا مائک چینج کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو اور ہو سکتا ہے کہ کچھ پرابلم آ جائے۔ جی، تو تمرین آپ کے سامنے ہے، الطلاب فی الفصل۔ جی شمشاد صاحب پڑھنا شروع کیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا وقت الطلاب فی الفصل، طالب علم کلاس میں ہیں۔ من ہؤلاء الاولاد اہم ابناؤ کا لا ہم ابناؤ اخی، یہ سب لڑکے کون ہیں؟ کیا یہ سب تیرے بیٹے ہیں؟ نہیں، یہ سب میرے چچا کے بیٹے ہیں۔ ہم، من ہؤلاء ناسو، یہ سب لوگ کون ہیں؟ ہم، ہم حجاج من ترکیہ، یہ سب حجاج ہیں ترکی سے۔ ہم۔ ابناؤن اخی مفتی صاحب، یہ بہن کے بیٹے ہوں گے نا؟ نہیں، اخی مطلب اخی، اخن، اخن مطلب بھائی، بہن کے لیے آتا ہے اخواتی۔ اچھا، یہ سب میرے بھائی کے بیٹے ہیں۔ جی جی صحیح۔ جی چلیے۔ اینت تجارو، تاجر کہاں ہے؟ ذهبوا ہم، الى السوق، وہ سب مارکیٹ گئے ہیں۔ ہم، من هؤلاء الرجال، یہ سب آدمی کون ہیں؟ ہم ہم، ضیوف، یہ سب گیسٹ ہیں۔ ہم۔ الفلاحون فی الحقول وابناؤہم فی المدرسۃ، واپس وہ واپس سے پڑھیے، صاف پڑھیے۔ الفلاحون ہم، فی الحقول ہم، وابناؤہم ہم۔ فی المدرسۃ۔ جی۔ فلاحون کسان ہو گیا، حقول مطلب کھیت ہو گیا، ہم، مطلب کہ کسان کھیت میں ہے، ہم۔ اور اس کے بیٹے اسکول میں ہیں۔ ان کے بیٹے، تو یہ حقول ان کیا کے ہے؟ بیٹے، یہ جمع ہے اس کی اس کی حقلو کی۔ جی، حقلو کی جمع ہے، ٹھیک۔ جی۔ اینت طلاب الجدود، ہم، نئے طالب علم، نئے طلبہ کہاں ہیں؟ ہم، بعضهم فی الفصل و بعضهم عند المدیری، ان میں سے کچھ کلاس میں ہیں اور ان میں سے کچھ پرنسپل کے پاس ہیں۔ ہم، امامی تجار کبار، ہم، میرے چچا بڑے تاجر ہیں۔ ہاؤلائی اخوتی، ہم۔ ہاؤلائی یہ سب میرے بھائی ہیں۔ جی۔ اینا ابناؤ کا یا علی، اے علی ابناؤ کا، تیرے بیٹے کہاں ہیں؟ تو ابناؤن کیا ہے یہ؟ یہ اس کی ابن کی وہ ہے، جمع ہے۔ اوکے، چلیے آگے۔ ہم فی الدکانی، وہ سب دکان میں ہیں۔ ہم، الطلاب الکبار فی الملعب والطلاب الصغار فی الفصل، ہم، بڑے طلبہ پلے گراؤنڈ میں ہیں اور چھوٹے طلبہ کلاس میں ہیں۔ ہم۔ ہاؤلاء الفتیۃ اخوۃ، یہ سب نوجوان واپس سے پڑھیے، میرے بھائی۔ صحیح سے پڑھیے۔ ہاؤلاء ہم، ہاؤلاء الفتیۃ
ہاؤلا، اخوتن، ہاؤلائی صاف، ہاؤلائی. ہاؤلائی ہاں. الفتیتو ہوں. اخوتن، ہوں. یہ سب اخوتن مطلب تو یہ بھائی ہو جائے گا نا. ہوں. ہاں یہ سب نوجوان میرے بھائی ہیں. میرے نہیں، بس بھائی بھائی ہیں، مطلب آپس میں ہاں بھائی ہے. یہ سب نوجوان آپس میں بھائی ہیں. ہوں. ابوہم امامو حاضل مسجدی، ہوں. ان سب کے والد اس مسجد کے امام ہیں. امام و حاضل مسجد کیا بن رہا ہے؟ یہ مسجد، یہ مضاف مضاف ہے. کون کیا بن رہا ہے؟ کون مضاف کون مضاف ہے؟ یہ امام مضاف بنے گا، ہوں. اور حاضل مسجدی یہ مضاف ہے. ہوں. چلیے. ہاؤلائی الرجال فلاحون من قریتی، یہ سب کسان آدمی میرے گاؤں سے ہیں. یہ سب آدمی واپس، یہ سب کسان آدمی میرے گاؤں سے. فلاحون کسان ہو جائے گا نا. ہاں ٹھیک ہے، ترجمہ صحیح کریے. یہ سب آدمی کسان ہیں میرے گاؤں سے ہیں. یہ سب آدمی میرے گاؤں کے کسان ہیں. میرے گاؤں کا، اچھا وہ پہلے آ جائے گا. ہاں میرے ہوں. گاؤں کے کسان ہیں. اچھا، آگے بڑھیے. مفتی صاحب یہ ایسے کیوں ہوگا؟ میرے گاؤں کے کسان ہیں، ایسے کیوں ہوگا یہ اس کا ترجمہ؟ اس لیے ہوگا ایسے کہ جب بھی حرف جر اور مجرور آ جائے، جیسے کہ فلاحون من قریتی، کسان نے میرے گاؤں کے احسن. قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی مضافلے جو ہوتا ہے نا، اس کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے نا. اور کبھی بھی اگر سینٹینس کے اندر من حرف جر آ جائے یا اعلیٰ حرف جر آ جائے، تو من یا اعلیٰ وغیرہ کا ترجمہ پہلے کیا جائے گا. جس پر من لگ جائے یا حرف جر لگ جائے، اس کا ترجمہ پہلے کیا جائے گا. جیسے کہ طلبہ پلے گراؤنڈ میں ہیں، بڑے طلبہ پلے گراؤنڈ میں ہیں، یہ مبتدا خبر ہو گیا. اب یہاں پر یہ ہا اولا الرجالو، یہ آدمی میرے گاؤں کی کسان ہے، اصل میں یہ خبر ہے. اور خبر کا ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خبر دی جا رہی ہے، کیا خبر؟ کہ کسان ہے میرے گاؤں کے، میرے گاؤں کے کسان ہیں. دونوں بات بولنے میں ایک ہی ہے، لیکن بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے حرف جر والا ترجمہ کیا جائے کہ میرے گاؤں کے کسان ہیں. کسان ہیں میرے گاؤں کے، یہ تھوڑا ایسا لگے گا کہ ورڈ ٹو ورڈ کر دیا، خبر مکمل نہیں ہو پایا اچھی طریقے سے. میرے گاؤں کے کسان ہیں یہ مکمل ہوگی. تو اصل اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اچھا، خبر دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جس میں من آتا ہے وہ پہلے اس کا ترجمہ پہلے کیا ہاں جاتا خبر کے طور پر، جیسے کہ یہاں پر ہے. یہ صحیح. پورا سینٹینس خبر بن رہا ہے، تو آپ کو بہترین خبر بنانے کے لیے آپ کو اس طرح ترجمہ کرنا پڑے گا اس کا. ٹھیک. یہ سب لوگ میرے گاؤں کے کسان ہیں، یہ ہوں. ہوگا. صحیح. چلیے. یہ تھوڑا سا اوپر کیجیے گا مفتی صاحب. ہاں ہاں جی، چلیے. جی. اینت طلاب الجدود اخرجو، اخرجو نہیں، اخرجو، اخ اخرجو. اخ اخرجو ہاں، اخرجو. حمزہ استفہامی ہے. جی. نئے طلبہ کہاں ہیں؟ کیا وہ سب نکل گئے؟ ہوں. نعم خرجو و ذهبوا الى مکتبتی، ہوں. ہاں وہ سب نکلے اور لائبریری کی طرف گئے. ہوں. ہؤلاء الاطباء مسلمون، کیا یہ سب مسلم ڈاکٹرز ہیں؟ نہیں، نعم ہم صحیح ترجمہ کریں. ہؤلاء الاطباء، یہ دونوں ملا کے ترجمہ کریں اس کا. کیا یہ سب ڈاکٹرز مسلم ہیں؟ ہوں. تو یہ مبتدا ہو جائے گی، اس کی خبر وہ ہو جائے گی جی پھر. بالکل، یہ دونوں مل کے مبتدا بنیں گے اور یہ اس کی خبر ہوں، ہوگی. تو سوال پوچھا جا رہا ہے، اصل میں مبتدا خبر ہے بھی نہیں یہ. یوں جی. کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب ڈاکٹر نہیں، مسلمان ہیں. جیسے اگر ہم یہ کیا کا ہٹا دیں، اگر ہم ہؤلاء ہاں. الاطباء مسلمون. جی بالکل وہی بات ہو جائے گی. مبتدا خبر، تو بس خبر کو پوچھا جا رہا ہے، کنفرم کیا جا رہا ہے حمزہ کے ذریعے. جی. کیا یہ سب ڈاکٹرز مسلمان ہیں؟ نعم ہوں. ہم مسلمون، ہاں وہ سب مسلمان ہیں. لی ابناؤ صغار، صاف لی لی، ابناؤ صغار، لی لی ابناؤ ابنا لی ابنا صغار. لی ابناء صغار، ہوں. بعضهم فی المدرسۃ الابتدائیۃ و ہوں. بعضهم فی المدرسۃ المتوسطۃ. ہوں. ام، میرے میرے بیٹے چھوٹے ہیں. میرے بیٹے چھوٹے. صغار
لی ابناؤن صغارن. میرے بیٹے چھوٹے ہیں، یہ عربی بولنا ہوتا ہے کیسے بولیں گے آپ؟ ابن ہو جائے گا وہ پھر. میرے بیٹے ابنائی صغارن، میرے بیٹے چھوٹے ہیں، یہ ہو جائے گا ہاں نا ابنائی ابنائی. صغارن، جی تو جی. یہ ترجمہ تو نہیں ہوگا، میرے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں، موصوف ہاں صفت ہے. میرے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں. ہوں ان میں سے کچھ پرائمری اسکول میں ہیں اور ان میں سے کچھ مڈل اسکول میں. ہوں آگے مفتی کہہ صاحب رہے ابناؤن سے قارون جو ہے وہ بن رہا ہے نا موصوف صفت. جی بالکل. تو اس کا ترجمہ پہلے سے قارون کا کرا جائے گا پھر ابناؤن کا کرا جائے جی گا، ہے نا؟ بالکل. جی آگے آپ پڑھیے کفیل صاحب، اکتب جمع الکلمات الاتیہ، آنے والے کلموں کے پلورل بنائیے، آپ جمع بنائیے، پڑھیے، سنگولر بھی پڑھیے، ترجمہ کیجیے اور پلورل بنائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کبیرن، اس کا آئے گا کبارن. کبیرن یعنی چھوٹا، ہوں نہیں بڑا، اور ہوں کبارن یعنی بڑے. ہوں مسلمن یعنی مسلمان، مسلمون بس یعنی خالی ایک کا ترجمہ کر دیجیے، مسلمان کافی ہے. اچھا دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہوگا نا، بس خالی سنگولر میں یہ ہوگا بھائی ایک مسلمان، پلورل میں یہ ہوگا بہت سارے مسلمان. بہت ایک سارے. ترجمہ خالی، اصل ترجمہ کر دیجیے، مین ترجمہ کیا ہوتا ہے وہ بتائیے. رجل یعنی آدمی، رجالن. ابن، ابناؤن. ہوں ضیف یعنی گیسٹ، ضیوفن. ہوں فتن نوجوان، فتیتن. ہوں حاجن حاجی، حجج حجاجن. ہوں اخن ہوں بھائی. اخوتن، ہوں یہ اخوانو بھی آئے گا نا اس کا. اخوان. ہوں اخوان. صغیر چھوٹا، صغار. ہوں طویل لمبا، طوال. ہوں ہوں غنی امیر، اغنیاء. ہوں فقیر غریب، فقراء. اچھا نیچے والا پڑھیے، اس کو بھی کریے. الحقل جمع ہوں حقول. ہوں الناس کیا مانا؟ فیلڈ. ہوں الناس یعنی لوگ. ہوں خود یہ جمع ہے، دونوں طرح یوز ہوتا ہے، یہ سنگل بھی اور پلورل بھی یوز ہوتا ہے. القریۃ ہوں یعنی القریۃ یعنی گاؤں. ہوں میں نے بھیجی پی ڈی ایف، دیکھیے. پورا نہیں دیکھا سر. کم سے کم یہ لیسن جو چل رہا ہے وہ دیکھو، جی اور جی جس کو بھی نہیں آ رہی وہ پوچھو، کلاس میں پوچھو تو کلاس میں بتا دوں گا، چونکہ اب اس زمانے کی ہینڈ رائٹنگ ہے، اس میں تاریخ بھی آپ نے دیکھا وہ کب کی لکھی ہوئی ہے، 2016 وغیرہ کی، تب کی وہ کاپی ہے، اور جب اسٹارٹ کی تھی پڑھنا عربی تب کی ہینڈ رائٹنگ ہے وہ، اور اب ہینڈ مفتی رائٹنگ میں صاحب فرق. اس میں دو دو میننگ لکھے ہوئے ہیں بعض ورڈز کے، تو ہاں ایک بالکل، بھی بتا دیں گے تو صحیح ہے ایک ہی ایگزام میں. بتا دیں گے صحیح ہے، بس خالی لکھ لینا ہے تاکہ نالج میں اضافہ ہو، کہ کبھی اگر وہ دوسرے میننگ میں یوز ہو رہا ہے. جیسے کہ عینون ایک ورڈ ہوتا ہے، عینون، عین یا اور نون، عینون. عینون مینس کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر آنکھ کے لیے یوز ہوتا ہے ہوتا ہے. عینون، ہوں لیکن چشمے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. فانفجرت من حسنتا عشرت عینا. دیکھیے جب سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، انہوں نے پتھر پہ مارا تو اس سے من حسنتا عشرت عینا، 12 چشمے نکل گئے. اب آئینہ یہاں پر کس معنی میں یوز ہوا ہے؟ چشمے کے معنی میں چشمہ. یوز ہوا ہے، وہ بھی پانی کے چشمے کے معنی میں. اچھا جو ہم نے چشمہ پہنا ہے اس کے لیے بھی آئینن یوز ہوتا ہے، آج جو گھٹنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی عین کا ورڈ یوز ہوتا ہے، اور کسی چیز ہوتی ہے، کوئی سامان کو پروڈکٹ ہوتا ہے اس کے لیے بھی عین کا ورڈ یوز ہوتا ہے. ابھی فقہ میں آپ جائیں گے وہاں عین کا ورڈ یوز ہوگا. دیکھیں اگر آپ کو 4 5 میننگ پتا ہوں گے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کون سی کتاب پڑھ رہا ہوں. آپ تفسیر پڑھیں گے، حدیث اچھا پڑھیں گے. ایگزام میں ایک بھی بتا دیں گے تو ہاں صحیح ہے نا؟ ایگزام میں آپ کو وہ بتانا پڑے گا جو کتاب میں آیا ہے کتاب میں کس اچھا معنی میں یوز کیا گیا وہ بتانا ہے آپ کو، ہے کہ نہیں؟ اچھا، اخن کا اخواتن ہونا چاہیے نا؟ نہیں، اخون کا اخواتن نہیں ہونا چاہیے، اس کا اخوتن ہے. ایک ہوتا ہے عقل، یعنی ہمارا دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا یہ ہونا چاہیے، اور ایک ہوتا ہے عقل کے خلاف اس کی جمع آنا. تو بہت سی جو پلولر ہوتے ہیں عربی کے اندر وہ عقل کے خلاف ہوتے ہیں، مطلب ہماری عقل یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مراتن کا مراتن آنا چاہیے، لیکن مراتن کا نساؤن آتی ہے جمع، اس کو بولتے ہیں عقل کے خلاف. تو اس طرح یہ بھی ہے کہ اخن کا اخوتن آ رہی ہوتی ہے، یہ عرب کے اعتبار سے آ رہی ہوتی ہے، یعنی اس کو بولتے ہیں اہل زبان، اہل لسان. تو اہل لسان نے جس طریقے سے اس کی جمع پلولر یوز کیا اسی طرح بولا جاتا ہے. تو عربی زبان والے جو تھے، اصل جو عرب ہیں
تو ان کی جو لغت ہے، ان کی جو زبان ہے، اسی کو کیچ کیا جا رہا ہے، تو ان کے نزدیک یہ چیزیں مشکل ہوتی ہے، اس لیے وہ اس طریقے سے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت سی ایک دم پیٹرن پر آئے گی، لیکن یہ نہیں کہ ہر ایک کا پیٹرن سیم صحیح. ہوگا. بہت تو سی اسی اخن کی جمع کیا آئے گی؟ اخوتن اور اخوات. اخوانن. اخوتن اور اخوان. اخوانن. تو اخوتن اور اخوان. پی ڈی ایف دیکھیے گا، اس میں نے کلیئر کر کے بھیجنے کی کوشش کی، وہ میرے ہاتھ سے لکھی ہوئی اس وقت کی ہینڈ رائٹنگ ہے. بہت سی جگہ تو مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے. ہاں، آپ کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں طریقہ پتہ چلے گا کس طرح لکھا جاتا ہے. بہت سی چیز نہیں آئے گی، وہ چھوڑ دیجیے، آپ مین چیز لے لیجیے کہ بھائی سنگولر ہے، پلولر ہے، اس کا میننگ ہے. اس طریقے سے لیسن نمبر 1 سے لے کے 23 تک لکھ لیجیے گا. اور اس کی الگ سے مطلب نوٹ بک کے اندر الگ سے 20-30 پیج پیچھے لکھ لیجیے یا شروع میں لکھ لیجیے، ایک ساتھ میں لکھ لیجیے، تاکہ آپ کو اسی طریقے سے یاد ہو. کل اگر آپ کسی اور کو یہ کتاب پڑھائیں تو آپ کے سامنے یہ ہو. اور آپ کو پتا ہے کہ کب میں نے سکھایا ہے؟ جب آپ کی پی ڈی ایف پوری ہو گئے تو میں نے ڈکشنری دیکھنا سکھایا ہے، پھر ابھی آپ کو مکلف کر رہا ہوں. اس کا مطلب پہلے دن سے اگر آپ ڈکشنری کے پیچھے لگیں گے نا، طالب علموں کو بہت بھاری لگ جائے گا. پہلے ایسی نارمل بس پتہ چل رہا ہے کافی ہے. چلیے آگے بتائیے کفیل صاحب. جی. الضیف مہمان، ہوں ضیوفون. ہوں الشیخ یعنی شیخ، ہوں شیوخ. ہوں المطعم ہوں یعنی ہوٹل، جی، ریسٹورینٹ. ہوٹل، ریسٹورینٹ، کچن، کیا آتی ہے اس کی جمع؟ المطعم جمع کیوں میں حمزہ جی؟ مجھے نہیں پتا ارے المطامو کی کیا جمع. آپ بتائیے نحل الشیخ المطام. صاحب. آپ بھی دماغ لگائیں گے آپ. جی نحل الشیخ صاحب، اگر جی پی ڈی مفتی ایف صاحب. دیکھی ہو تو اس میں لکھا ہوا ہے. جی، مطعم کی جمع. جی صدام صاحب. جی مفتی صاحب آپ صدام صاحب بتائیے. اب دیکھنے مت لگا نا پی ڈی ایف ابھی. جی صدام صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی پی ڈی ایف وہاں نہیں پہنچا ہوں میں مفتی صاحب. جی جی بتائیے کیا ہے، نہیں دیکھا ہے؟ نہیں وہاں نہیں پہنچا ہوں ابھی. گڈ گڈ. میں سمجھا ابھی مفتی صاحب وہاں تک میرا ہاتھ نہیں پہنچا، بس ابھی پہنچ گیا تو دیکھ لیتا. اچھا، لکھنے میں آپ نہیں پہنچے، کوئی بات نہیں. آپ بتائیے شمشاد صاحب. نہیں، اس کا نہیں مجھے ہے. اچھا اچھا، جسٹ اے سیکنڈ. دیکھو پی ڈی ایف اوپن ہوگی یہاں سے آپ کے اس کے اندر. چلیے واہ، مجھے تو دنگ ہوں میں کہ میں نے اس کو اسکینر سے اسکین کیا پھر بھی اتنا صاف آ رہا ہے. حالانکہ اتنا گندا پیپر ہے اور اتنی پرانی رائٹنگ ہے. آپ تاریخ دیکھ سکتے ہیں یہاں اگر پہلے لکھا ہوا دیکھو، 19 شوال 1435، 16 اگست 2014، یعنی میں 2014 میں عربی اول میں تھا. آج سے تقریباً 10 سال پہلے، 10 سال پہلے کی نوٹ بک ہے یہ. اس طرح تاریخ لکھتا تھا میں تو یاد رہتی تھی. لیسن کھولتے ہیں ہم، لیسن نمبر 13 چل رہا ہے نا. دیکھو لکھا ہوا ہے الدرس الثالث عشر، سب سے پہلی جمع لکھی ہوئی ہے المطعم. کیا لکھا ہے؟ مطاعم، مطاعم. ہوٹل، ریسٹورینٹ. ٹھیک. الحقل جمع حقول، قریۃ جمع قرا، شہر، قصبہ، گاؤں. الناس جمع اناسیو آتی ہے اس کی جمع. المدرسۃ الابتدائیہ پرائمری اسکول. المدرسۃ المتوسطہ تو پتہ ہے. فتن جمع فتیتن. فتاتن جو فیمیل اس کی جمع آتی ہے فتیات. المرأۃ جمع من غیر لفظ ہی آتی ہے، من غیر لفظ. ایسا. ہاں، اس کی لفظ کے علاوہ جمع آتی ہے نساء. المرء، المرء جمع رجال بھی آتی ہے. ضعاف یہ جمع اس کی واحد ہے ضعیف. وزراء آتے رہتا بھی آئے گا، وزراء جمع ہے. اس کا واحد آتا ہے وزیر، پشت پناہ، بادشاہ کا مشیر. وہ مصاحب جو اپنی رائے اور مشورے سے بادشاہ کا بوجھ ہلکا کرنے والا ہو. یہ ہو گیا لیسن نمبر 13 گرامر. کافی حد تک آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ان میں سے کچھ ہے نہیں، اس طرح لکھی جاتی ہے. چلیے دیکھتے ہیں اب آگے. آگے پڑھیے اب. مفتی صاحب اس میں ایکچولی ہاں بولیے. یہ اردو جو ہے ہجے کر کے میں پڑھتا ہوں، کیونکہ میں نے پڑھا نہیں ہے، ہاں. تو اس کے لیے تھوڑا دقت ہوتی ہے. اس میں کوئی ڈکشنری اگر ہو انگلش میں ہوں عربی کے لیے تو آپ بتائیے گا. یعنی عربی کے لیے انگلش میں تو آپ یہ جو ہے نا ہماری کہاں گئی، یہ والی تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے نا، یہ تو ہاں انگلش میں یہ ہی ہے. تو ہے. ٹھیک ہے. جی جی. اوکے، اس سے ہیلپ لیں آپ. باقی
اس طریقے سے نہیں ہوتی جیسے کہ اب یہ جو آپ چاہ رہے ہو نا کہ اس طریقے سے، جیسے کہ اردو کے اندر لکھا ہوا ہے یہ ساری چیزیں، یہ عربی میں تو ہے. جیسے کہ جو میں نے اردو میں لکھا ہے نا یہ مطاعم ہوٹل ریسٹورنٹ، تو یہ دونوں عربی میں ہے. مطاعم، مطعم کی جمع مطاعم عربی، مطلب عربی تو عربی ڈکشنری تو ہے. عربی ٹو انگلش یہ دیکھنا پڑے گا مجھے ایپ وغیرہ کے اندر. گوگل میں آتا ہے زیادہ تر. ہاں گوگل ہی بتا سکتا ہے. شاید کوئی بالکل کام تو ہوا ہوگا، چونکہ انگلش دنیا کے اندر اتنی بڑی انگلش ڈکشنری بالکل ہوگی، لیکن اس طریقے سے نہیں ہے ہوگی. اس کی جی انگلش مفتی کی صاحب. ہے. آکسفورڈ جی کی ہے. مفتی صاحب. ہاں کیا بول رہے ہیں عبد الشیخ صاحب؟ جی میرے موبائل پر ایک انگلش ڈکشنری ہے جہاں جمع پلورل اور ڈیٹیل میننگ بھی دکھاتے ہیں. وہ اچھا ہینس وی آر ایک ڈکشنری ہے. اچھا، تو آپ اس کی لنک مجھے اور پرسنلی بھیج دیجیے، میں اس کو چیک کرتا ہوں. وہ ٹھیک جی لگ رہی ہے جی تو میں اس کو گروپ میں بھیجوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک ہی ورڈ کئی سارے ڈکشنری وہاں ملتے ہیں. لنک پر کلک کرتے ہی وہی ڈکشنری پر چلا جائے گا. آپ کی من جو ڈکشنری میں چاہے کھوج کر زمین سکتے ہیں. مفتی آپ صاحب زمیل کا مطلب زمیلا کلاس میٹ اس کو ہم جماعت بھی بول سکتے ہیں نا اردو میں. بالکل، ہاں ہاں، ہم جماعت ہی بولا جاتا ہے اردو میں. کلاس میٹ تو انگلش ورڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک. اچھا کلیات فیکلٹیز کو کہتے ہیں، اس کا اردو کوئی نہیں ہے؟ جی اردو یہی ہے. ہاں اردو اگر ہے. اردو اگر کے اندر انگلش بھی بول دیں تو صحیح ہے ہاں ترجمے میں. کوئی نہیں، صحیح ہے. اردو کے اندر یوں بول سکتے ہیں اساتذہ ہوتا ہے. اساتذہ، استاد، اساتذہ. اور انگلش وغیرہ میں فیکلٹی بول دیا جاتا ہے. یہ کوئی مطلب مقصد ہے کہ آپ بول دیں. جیسے کہ اب میں نے پوچھا، آپ نے بول دیا کاؤ، ہارس، کون پرابلم، آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. یہ اصل مقصد ہے، زبان نہیں ہے. اردو میں مجھے جاننا مقصد نہیں، میرا جاننا مقصد ہے کہ آپ کو وہ چیز آنی چاہیے، انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. آپ اپنی زبان میں بولیے اس کو. ابھی تک آپ نے اپنی زبان میں تو بولا ہے، کوئی پرابلم نہیں. اردو میں نے دیکھا ہی نہیں، آپ نے زور دیا نہیں. ہاں بس ہمارے پاس زیادہ تر کتابیں اردو میں موجود ہے، چیزیں اردو میں موجود ہے اس لیے. ورنہ آپ کسی بھی زبان میں گرامر یا ووکیبلری دونوں اپنی ہی زبان میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. چلیے اب پڑھیے آپ. ام حمزہ جی پڑھیے آپ. من من ہاؤلائی فتیاتو یا مریم. صاف صاف پڑھیے، الفتیاتو. اعراب لگا ہوا ہے نا. اچھا، من ہاؤلائی الفتیاتو یا کافی تیا تو مریم. ہے فتح یا تو. فتیاتو یا مریم. یہ سب اے مریم یہ سب عورتیں کون ہیں؟ یہ سب نوجوان نوجوان لڑکیاں عورتیں کون ہیں؟ کون ہیں؟ ہاں. اے مریم یہ سب نوجوان لڑکیاں کون ہیں؟ ہننا ہننا زملاتی یہ سب زمیل میری. آتی صاف. ہننا زمیلاتی یہ سب میری کلاس فیلوز ہیں، ہوں. ہم جماعت ہیں. اخواتن ہننا اخواتن اخواتن ہننا یہ سب عورتیں کون ہیں؟ کیا یہ سب ہننا کیا بہنیں یہ ہیں؟ سب عورتیں اچھا کیا یہ سب عورتیں بہنیں ہیں؟ کیا یہ سب بہنیں ہیں؟ کیا یہ ہاں. نام ہننا اخواتن ہاں یہ سب بہنیں ہیں. تو آپ کو یہ اخواتن کی خا پر جذب نہیں، زبر پڑھنا ہے. غلط پڑھتے ہیں آپ. اخواتن اخواتن زبر، خا پر زبر. اخواتن اخواتن. اگر مفتی صاحب میں نے غلط پڑھ دیا تو میرے مارکس کٹ جائیں گے کیا؟ نہیں، ہنٹ دوں گا 2-3 مرتبہ. جب ہنٹ دینے کے بعد بھی پڑھیں گے تب مارکس کٹیں گے. جو بھی کوئی مسٹیک کرے گا اچھا اس کو 2-3 مرتبہ ہنٹ دوں گا، بتاؤں گا کہ غلطی صحیح کرے. اور پھر بھی نہیں کر پائیں گے تو کاٹوں گا. ایسا نہیں جیسے کہ نارملی ایگزام ہوتا ہے کہ بس ایک دم استاد آتا ہے، غلطی کیا اور مارکس کاٹ لیا. میں تو خود ہی استاد ہوں آپ کا. 2-3 مرتبہ ہنٹ دوں گا. آپ کوشش کے بعد بھی نہیں کر پائیں گے تو سوچوں گا کہ آپ نے محنت نہیں کی، پھر کاٹوں گا. لیکن ہنٹ دیا، تھوڑی بہت اشارہ کروں گا، آپ پکڑ لو گے، پک اپ کر لو گے تو کوئی مارکس نہیں کٹے گا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. من ابو ہننا ان سب کے ابو والد صاحب کون ہیں؟ ابو ہننا شیخو بلالن ان سب کے والد شیخ بلال ہیں. امو ہننا استاذتی ان سب کی ماں جو ہے وہ استاذتی ہیں، میری ٹیچر ہے. میری ٹیچر ہیں. سب کی ماں میری ٹیچر ہیں. آئینہ بیتو ہننا
ये सब इन सब का घर कहाँ है? आइना बैतुहुन्ना, इन सब का सही है ना? बैतुहुन्ना करीबुन करीबुन मिनल मदरसती मदरसती। इन सब का घर स्कूल के करीब है। ओके। जी मुफ्ती साहब, ये उस्ताज में और मुदरिस में, ये दोनों का मतलब मीनिंग में क्या मतलब डिफरेंस है? उस्ताद और मुदर्रिस में डिफरेंस नहीं है, बोलने के अंदर फ़र्क होता है। यूँ कह सकते हैं कि जो मुदर्रिस होता है वो दर्स देने वाला हो। दर्स का मतलब ये होता है कि आपको एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो आप बोलेंगे भाई मेरे इस सब्जेक्ट के ये उस्ताद है, इस सब्जेक्ट के ये उस्ताद है। तो वहां पर जो वर्ड यूज किया जाता है वो मुदर्रिस का वर्ड यूज किया जाता है कि ये फुला किताब के मुदर्रिस ये हैं, फुला किताब के मुदर्रिस ये हैं, ये हो गया। और एक प्रॉपर यूं समझ लीजिए कि आपके जो जिसको हम ये कहते हैं कि हमारे क्लास टीचर है, क्लास टीचर उसको कहते हैं जिसके पास हमारी सारी जिम्मेदारियां होती है। ज़्यादातर हमारा उठना बैठना सारा कनेक्शन उनके पास होता है, तो उसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है उसके लिए उस्ताद, कि मेरे उस्ताद हैं। हालांकि दोनों दोनों के लिए बोला जा सकता है। हमारे वहाँ ये अरबी के बारीकियाँ नहीं होती, हम उर्दू में यूज़ करते हैं उस्ताद का वर्ड। तो जब हम उर्दू में बोलते हैं, अपनी ज़बान में बोलते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हमने जिसके पास कुछ भी पढ़ा है, हमने जिसके पास कुछ भी पढ़ा है वो हमारा उस्ताद है। चाहे वो हमारी जिम्मेदारी में हो कि ना हो, एक हरफ भी पढ़ा तो वो हमारा उस्ताद है। तो हम उर्दू में इस तरह बोल रहे होते हैं, उर्दू में ये माना होता है। अरबी के अंदर थोड़ा सा ये कि एक क्लास टीचर समझ लीजिए कि उसको उस्ताद कह देंगे, और जो नॉर्मली आके अलग अलग सब्जेक्ट के आपको दर्स दे रहे हैं उनको मुदर्रिस कह लेंगे। ज़्यादा बारीकियाँ नहीं है इसके अंदर, बस खाली अलग अलग वर्ड है खाली कह लीजिए। जैसे कि हिसानुन है, और इसी तरीके से घोड़े के लिए हिसान के साथ एक और वर्ड आता है। क्या है बताइए, क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? कुरान में भी आया है। हील। हाँ, एक तो हिसानुन यूज किया जाता है घोड़े के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा वर्ड है, कुरान में तो नहीं आया, हदीस में आया फरसुन। फरसुन भी घोड़े के लिए यूज किया जाता है, हिसानुन भी यूज किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कहाँ के लोग किस तरीके के हैं। तो थोड़ा अरबी के अंदर थोड़ी सी बारीकियां जरूर होती है मीनिंग के अंदर। जैसे कि खुद औरत के लिए वर्ड यूज किया जाता है जौजुन या जौजतुन। फिर एक वर्ड यूज किया जाता है साहिबा, वलम यकुल लहू साहिबा, अल्लाह ताला के बारे में है कि वलम यकुल लहू साहिबा, अल्लाह की कोई साहिबा नहीं, यानी अल्लाह की कोई बीवी नहीं है। और आप कुरान करीम में देखो दूसरे कभी बीवी के लिए ये वर्ड यूज किया है कि यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व अखी, या व साहिबतिही व बनी। साहिबा, साहिबा का वर्ड यूज किया है, जौजतुन का वर्ड यूज किया है कुरान करीम ने। इसी तरीके से मरअतुन का वर्ड यूज किया है कुरान करीम ने। अब औरत, बीवी को और औरत को क्या कहें? तो अलग अलग ये वर्ड है। हम नॉर्मली उर्दू में कह देते हैं कि बीवी है, धर्म पत्नी है, लेकिन अरबी के अंदर थोड़ी सी बारीकियां होती है। साहिबा का मतलब ये होता है कि जो हमेशा हर हाल में आपके साथ रहने वाली हो, खुशी में भी गम में भी। और जऊजा जोड़े को कहते हैं। जोड़ा उसको कहते हैं कि अगर दो चीज आपके साथ में है, जैसे कि राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन है, अगर एक भी खत्म हो जाए तो वो चीज बेकार हो जाती है। जैसे कि दो चप्पल है आपकी, अगर एक चप्पल नहीं रहेगी तो दूसरी चप्पल बेकार हो जाती है। जोड़ा उसको बोलते हैं कि हर वो चीज कि अगर एक भी खराब होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। तो अल्लाह ने जऊजतुन का वर्ड यूज किया, इसका मतलब है कि शौहर बीवी के लिए और बीवी शौहर के लिए जऊज है। यानी अगर दोनों में से एक भी कोई गड़बड़ होगा या गड़बड़ करेंगे, दूसरे की जिंदगी भी खराब हो जाएगी, या दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो दूसरा जी नहीं पाएगा। साहिबा का भी कुछ यही माना है। तो ये अरबी के अंदर बारीकियां होती है, उर्दू में नॉर्मली इसी तरीके से। ये मुदर्रिस और उस्ताद, इसकी बारीकी में हम जाएंगे तो डीप में पता चलेगा। उस्ताद वो जिसकी जिम्मेदारी होती है। पहले क्या होता था कि एक उस्ताद के पास जाके लोग पढ़ते थे प्रॉपर तरीके, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे उस्ताद कह सकते हो। प्रॉपर तरीके से सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, सारी जिम्मेदारी है, सब कुछ कर रहा हूँ, तो उस्ताद का लकब उसको दिया जाता था। और कुछ कुछ जो सब्जेक्ट पढ़ाता था उसको मुदर्रिस कहते थे, थोड़ा सा लो लेवल का। तो फर्क करते थे इस तरीके से। अभी मुफ्ती पढ़ साहब, लिया। ये स्टार्स उस्ताज कहते हैं अरबी में उस्ताद को? जी, असल में हम लोग उर्दू में बोलते हैं उस्ताद, दाल के साथ बोलते हैं, दाल के साथ। लेकिन इसका जो रियल है प्रोनाउंसिएशन वो है उस्ताद, दाल के साथ है। क्या है? दाल के साथ उस्ताज। हाँ उस्ताद। इसी का जो प्लूरल आता है, इसकी जो जमा आती है वो होती असातिज़ा। ताजा। इसलिए आप सुनते होंगे बयान में हमारे असातिज़ा, ज्यादातर यही यूज होता है असातिज़ा, क्योंकि ये थोड़ा और मर्तबे वाला होता है। ये मर्तबा पहले लोगों को दिया नहीं जाता था। हम अपने क्लास टीचर हर किसी को नहीं बनाते, बल्कि एक खास हमारा वो होता है ना, हम 7 में जाएंगे तो हमारे क्लास टीचर ये, 8 में जाएंगे तो क्लास टीचर ये बनेंगे। तो इसी तरीके से ही उस्ताद होता था, हर किसी का वो उस्ताद नहीं बनता था। अब तो नॉर्मल हो गया, आप किसी को भी बोल सकते हैं मेरा मुदर्रिस है, मेरा उस्ताद है। ठीक है, जी। चलिए। मुफ्ती साहब, एक क्वेश्चन ये है कि अभी ये
البقرتن، یہ جو ورڈ ہے ڈکشنری میں اس کو ایسے لکھتے ہیں البقرو، ایسا کیوں ہے؟ البقر اس کی جمع ہے، بقرتو اور البقر دو طریقے سے یوز ہوتا ہے. جیسے کہ بقرتن آپ کو میں نکال کے یہاں سے دکھاتا ہوں. ڈکشنری میں لیکن اس کا مطلب گائے لکھا ہوا ہے، جی جی بالکل. البقرو. جی ہم، مذکر اور مؤنث میں فرق کرنے کے لیے ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے غین دبا دیا کیا؟ مفتی صاحب میں نے بہت سارے انگلش ڈکشنری دیکھا ہے، وہاں ہر ایک عربک ورڈ کا ڈیفینیٹ میننگ دیتے ہیں، معرفہ کو الف لام لگا کر اس کا جی میننگ دیتے ہیں. جیسے ہم نوکیرا میں پڑھتے ہیں یہاں اس ڈکشنری میں، وہاں ایسا نہیں ہے، الف لام لگا کر اس کا میننگ دیتے جی ہیں تو اور دیکھیے ساتھ میں یہاں پر، زما بھی دیتے ہیں. جی بالکل یہاں جو آپ پوچھ رہے تھے کفیل صاحب، تو جی جی البقر، البقر یہ خود ایک جمع کے پیٹرن پر ہے. بقر ایک تو ہم نے پڑھا ہے کہ بقرتن کی جمع کیا بقراتن، اوکے، ایک یہ جمع ہے. دوسری جمع خود البقر، جیسے کہ اسی کی وزن پر قرآن کریم کے اندر ہوتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبۃ و اخی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. تو کافر کی جمع کفر. اس طریقے سے یہ جو پیٹرن ہے بقر بقر، پہلا متحرک، دوسرا متحرک اور تیسرا جو ہے وہ ساکن ہو جائے. جیسے کہ شکر، شکر کے شکر، ٹھیک ہے، کفر کی جمع کفر. اس طریقے سے یہ بقر. تو یہ اصل میں بقر جو ہے نا، آپ سوچتے ہوں گے کہ بقرتن میں پڑھ رہا ہوں اور یہ بقر ہے، یہ بقر خود ایک جمع ہے. یہاں لکھا ہوا دیکھیے البقرو گائے، پھر آگے لاسٹ میں کیا لکھا ہوا واحد بقرتن. پتہ چل گیا ایک گائے کے لیے آتا ہے بقرتن اور ایک سے زیادہ گائے اس کے لیے آتا ہے البقر. ٹھیک ہے. اب سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ، اس سے پتہ چل گیا کہ سورۃ البقرہ میں واحد یوز کیا کہ جمع یوز کیا ہے؟ جمع ہے. واحد یوز کیا نا، سورۃ البقرہ. اچھا. بقرہ ہے نا، بقرہ ہا کے ساتھ ہے نا، فرق ہو گیا. دیکھو اگر ہا لگ گئے تو سنگولر، اور ہا ہٹا دیے بقر پڑھیں گے تو جمع ہو جائے گا، پلورل ہو جائے گا. یہ اس کو جاننے کے لیے یہاں دیکھو لغت اس طرح لکھی ہوئی ہے البقر گائے بیل، نر اور مادہ دونوں کے لیے آتا ہے، مطلب کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. البقر جو جمع ہے وہ دونوں کے لیے آتا ہے. اگر بکر کا ورڈ آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بقر کے اندر گائے بھی ہے اور اس کا شوہر بھی ہے. اور واحد ہے بقرتن، بقرتن یہ واحد ہے. اسی طریقے سے یہی ہوتا ہے کہ اب ہم جب عربی ڈکشنری دیکھیں گے یہ والی، اور اس سے زیادہ اور عربی المنجد کر کے آتی ہے. یہ تو ہم عربی تو اردو دیکھ رہے ہیں. جب ہم عربی ٹو عربی دیکھیں گے تو اس کے اندر اور زیادہ فلیکسیبلٹی اور زیادہ شارٹ کے اندر زیادہ میننگ ہوتے ہیں، لیکن وہ آئے گی نہیں سمجھ میں ابھی. یہ کافی حد تک ٹھیک ہے. اس کو بھی دیکھنا چاہتا ہے المنجد بہت ایزی ہوتی ہے، اس کو ابھی میں دکھواؤں گا آپ کو. ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ اتنا ایزی ہوتی ہے چیزیں، وہاں لکھا رہے گا گائے کو اور عربی میں ڈیفائن کیا ہوگا، ایک اور ورڈ مل جائے گا آپ کو. جیسے کہ خود ایک بکر گائے کے لیے آ رہا ہے، پھر کسی اور عربی زبان میں گائے کو ڈیفائن کریں گے، اس سے دو تین ورڈ اور ہمیں مل جاتے ہیں. تو عربی میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر پہلے جمع ہے تو واحد بتائیں گے، جمع واحد ہو تو جمع بتائیں گے، اس طریقے سے. جی جزاک اللہ خیر. اور دو طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا. جیسے کہ میں نے لکھ دیا بقرتن، ٹھیک ہے، بقرتن یہ نکیرہ ہے، اس کی جمع ہے البقر. اچھا اسی نکیرہ کو معرفہ کرنا ہے تو البقرۃ کیا کریں گے آپ، البقرۃ لکھ دیا. یہ طریقہ ہو گیا. تو کسی بھی چیز کو بولنے کا دو طریقہ ہوتا ہے، یا تو نکیرہ کے ساتھ آپ بولیں یا معرفہ کے ساتھ آپ بولیں. جیسے کہ کوئی بھی اگر ہم گھوڑے کا لے لینا، حسان تھا. اب حسان کے کیا معنی ہے یہ میں پوچھ رہا ہوں، یا میں پوچھوں الحسان کا کیا معنی ہے؟ دونوں بات ایک ہی ہے، بس خالی بولنے میں فرق ہے. کبھی میں نکیرہ کے ساتھ بول رہا ہوں، کبھی میں معرفہ کے ساتھ بول رہا ہوں. ڈکشنری میں کیا ہوگا، جو ناؤن ہوتا ہے، ناؤن کا مطلب جو اسم ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر کیا ہوگا الف لام کے ساتھ ہی یوز کیا جائے گا. الف لام لگا کر ہی، یعنی معرفہ کر کر ہی ان کو لکھا جاتا ہے، تاکہ یہ فوراً پتہ چل جائے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ اسم ہے. اور جو ورب ہوتے ہیں، ورب کے اندر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ الف لام نہیں لگتا. جیسے کہ یہ خود دیکھیے اب یہ بقرہ، بقرہ یبقر بقرن، یہ ہے ورب. اس کا معنی ہے
پیٹ پھاڑنا، لوگوں کا شیرازہ بکھیرنا، واضح کرنا، یہ ہے ورب. ورب کا مطلب ہوتا ہے فعل، جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے. اب بقرہ یبقر بقارن، اس کا معنی ہوتا ہے پیٹ پھاڑنا، اس میں کوئی کام کا کرنا پایا جا رہا ہے، واضح کرنا، بکھیرنا، زمین میں پانی کو کھوج لگانا، یہ مطلب کوئی کام پاسٹ میں کرنا پایا جا رہا ہے. تو کسی کام کا اگر ہونا یا کرنا بتایا جائے، اس کو بولیں گے وہ ورب، وہ فعل ہے. وہاں پر اکثر ڈکشنری کے اندر الف لام نہیں لگا رہے گا. یہ ڈیفرنس کرنے کے لیے ورب کے اندر، فعل کے اندر الف لام نہیں لگاتے ہیں، اور جو ناؤن ہوتا ہے، جو اسم ہوتا ہے، اس میں الف لام لگاتے ہیں. اور ڈکشنری میں سب سے پہلے فعل کو ذکر کریں گے. فعل کا مطلب سب سے پہلے ورب ہوگا، جیسے کہ یہ شروعات ہوئی با اور قاف کی، تو یہاں اسٹارٹنگ میں سب سے پہلے فعل کو لکھیں گے. جتنے فعل آ سکتے ہیں، فعل کا مطلب ورب جتنے اینگل سے آ سکتا ہے با اور قاف کا، اتنے اینگل سے سارے ورب کو لکھ دیں گے. ورب کی اینڈنگ ہوگی، پھر ناؤن کی اینڈنگ شروع، ناؤن کی اسٹارٹنگ کریں گے. جیسے کہ بق بق بقو، ہانڈی میں خوش آنے کی آواز، یہ بھی ورب ہے. البقباقو، منہ بکواس یا بسیار گو، اس میں آ گیا، پھر بیچ میں ورب لے کر آئے. ورب ہوتا 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 آئے گا، پھر اس کے بعد اب ناؤن لینا آ کے شروع کر دیں گے. جیسے کہ الابیقرو، ایسا آدمی جس میں نہ شر ہو نہ خیر ہو. الباقر وسیع العلم. تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ شروع میں سب سے پہلے ورب ہوگا، پھر ناؤن کو لے کر آئیں گے. اور ورب کے لیے اکثر جو ریئل ورب ہوگا، اس کے لیے کبھی بھی الف لام نہیں لگائیں گے. جیسے کہ باقیرہ یا بقر بقرن، پیٹ پھٹنا، اوپر ہے کہ پیٹ پھاڑنا، پھٹنا اور پھاڑنا. پھٹنے میں یہ ہوتا ہے کہ خود پھٹتا ہے، پھاڑنے میں تو کوئی اور پھاڑ رہا ہوتا ہے. تو اگر یہ زبر کے ساتھ ہے بقرہ ورب کے اندر، تو مانا ہو جاتا ہے پیٹ پھاڑنا، یعنی کوئی پھاڑنے والا ہے. اور اگر زیر کے ساتھ ہے بقیرہ، تو اس کا مطلب ہے کہ پیٹ پھٹنا، خود بخود پھٹنا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی باریکی ہو جاتی ہے. یہ سب باریکیاں صرف ورب میں ہو رہی ہے، اس لیے ورب تھوڑا ہارڈ ہو جاتا ہے، ایک ایک زبر زیر سے مطلب بدل جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں ناؤن کی طرف. تو فی الحال تو ابھی ہم ناؤن پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں، ورب کی طرف نہیں جا رہے ہیں. انشاءاللہ جب ایڈوانس کورس میں جائیں گے، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سارے حضرات جوائن کریں گے. سیکنڈ والیوم جب پڑھیں گے ہم اس کی، اس کے اندر یہ کیا جائے گا کہ ورب پہ محنت کراؤں گا. پھر اس کے اندر جو بھی پاسٹ ٹینس، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، جس کو ہم بولتے ہیں ماضی، مضارع اینڈ حال، مستقبل، فیوچر. پھر اس کے ساتھ کتنے ورب بنتے ہیں، کتنے ٹائپ کے بنیں گے، 10 ٹائپ کے بنتے ہیں. پھر اس کے اندر 14 سیگے ہوتے ہیں. یہ سب تھوڑا سا آگے کا پروسیس ہوتا ہے. وہ آنے کے بعد تو سمجھ لیجیے کہ عربی بیلنس میں آنا شروع ہو جاتی ہے. تو پہلے اس کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے ناؤن کو، تاکہ یہ ایزی بھی ہوتا ہے، پک اپ بھی کر رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھو ماشاءاللہ کافی حد تک ترجمہ کر پا رہے ہو. زیادہ تر اس میں جو یوز کیا گیا سینٹینس میں، وہ ورب نہیں یوز کیا جاتا ہے، وہ صرف ناؤن یوز کیا جاتا ہے. اور آپ کے ناؤن کے گرامر سارے پتہ ہو گئے ہیں. لیکن ورب کا جو گرامر ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے، ایک دم نہ کے برابر ہوتا ہے، لیکن ڈیفیکلٹ تھوڑا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں یاد کرنا پڑتا ہے، اس کو ذہن میں بیٹھانا پڑتا ہے، رٹنا پڑتا ہے. اور قرآن شروع کریں گے، اب حدیث شروع کریں گے، تو بغیر ورب کے نہیں ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. تو اب آپ غور کرو، بہت کم ورب یوز ہوتا ہے، لیکن ورب یوز ہوتا ہی ہے. الحمد خود یہاں الف لام کے ساتھ یوز ہو گیا کہ تعریف ہے للہ رب العالمین. اب یہاں پر دیکھا جائے تو زیادہ ورب یوز نہیں ہے. الرحمن الرحیم نہیں یوز ہوا. مالک یوم الدین نہیں یوز ہوا. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہاں یوز ہو گیا. اب چوتھی آیت کے اندر کہ ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا، اہدنا اب یوز ہو رہا ہے یہاں پر، اب ورب شروع ہو گیا. ہم کو ہدایت دے. اہدنا الصراط المستقیم. تو دونوں کا تعلق ضروری ہے، لیکن زیادہ جو یوز ہوتا ہے 60% 70% وہ ناؤن یوز ہوتا ہے. ورب 30، لیکن وہ 30 کے اندر وہ 70 سے زیادہ بھاری پڑ جاتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو بھی عربی آ رہی ہے، آپ کو اچھا بھی لگ رہا ہے. قرآن کریم آپ پڑھیں گے خود، میں نے دیکھو 3 آیت پڑھی سورہ فاتحہ کی، اس میں ورب نہیں یوز کیا. آپ خود ترجمہ کر سکیں گے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے، لا ریب فی، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اب آگے جب بڑھیں گے تو پھر ورب شروع ہو جائے گا. چلیے آگے بڑھیے آپ. کفیل صاحب آپ پڑھیے. ہادہ بنتن ہاؤلائی بناتن. بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اس میں اشارہ ہوتا ہے، یہ ہاؤلا ای، یہ کس کی جمع ہوتی ہے؟ ہادہ اور ہاذہ دونوں کا پلورل سیم آتا ہے، ہاؤلائی. اب یہاں بریکٹ کے اندر پلورل دیے ہوئے ہیں، اور آپ کو یہاں پر اشارہ، اس میں اشارہ جو ہے اس کو آپ کو پلورل یوز کرنا ہے، جمع یوز کرنا ہے. چلیے. ہاذا طالبتن، ہوں ہاذہ طالبتن، یہ اسٹوڈنٹ ہے. ہاں، حاضہ طالبۃ کیسے ہوگا؟ حاضی طالبۃ. ہاذہ، ہوں ہاذہ طالبتن. ہوں
ये स्टूडेंट है। हाउलाई नहीं होगा मुफ्ती साहब? अरे वो तो देख के पढ़ रहे हैं, अभी बनाने जा रहे हैं। हम्म हाउलाई तालिबातुन, हम्म ये सब स्टूडेंट्स हैं। हम्म हाजिही तबीबतुन, ये हम्म डॉक्टरनी है। हम्म हाउलाई तबीबातुन, ये डॉक्टरनियां हैं। जी। हाजिही अब यही मुस्लिमतुन, यही चीज याद रखनी है। अब यही अगर तबीब के जमा हो तो क्या आएगी? तबीबुन, क्या जमा है? तबीबुन, अतिबाउ, हाँ, और तबीबतुन की जमा क्या आएगी? तबीबातुन। ये इस तरह की चीज पूछूंगा, थोड़ा सिमिलर होती है ना। अब इसमें थोड़ा सा याद रखना होगा। सेम जी। सेम है, तबीबुन तबीबतुन, खाली एक ता लगने से जमा में फर्क आ जाता है। चलिए, इसमें मिस्टेक नहीं। मैं पूछ हाजिही रहा हूँ तबीबतुन, मुस्लिमतुन। मैं पूछूं तबीबतुन और आप बताएं तबीब की जमा, फिर मैं बोलूंगा वापस बताइए। मैं ये नहीं बोलूंगा आप गलत बता रहे हो। मैं अगर ये बता दूंगा कि आप गलत बता रहे हो तो आपको तो पता चल जाएगा। हिंट देने का तरीका है कि दोबारा पूछूंगा, फिर कहूंगा कि दोबारा बोलो, फिर कहूंगा दोबारा बोलो, समझ जाइएगा कि मैं सही नहीं पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रही हूँ। यही तरीका होगा कि दोबारा करो। और जब आप आखिरी मरतबे में भी गलत बोलोगे तो ये नहीं बोलूंगा आप गलत पढ़े हो, फिर बोलूंगा चलो आगे पढ़ो। इस तरीके से मैं देख लूंगा तो मुझे पता चलेगा आप कर ही नहीं पा रहे, आपको दिमाग ही नहीं जा पा रहा है। ये इस तरीके से समझिए अभी से। चलिए आगे। हाजिही मुस्लिमतुन, हम्म ये मुसलमान है। हम्म हाउलाई मुस्लिमातुन, हम्म चलिए फटाफट। हाजिही जौ हाजिही जौजतुन, हम्म ये हस्बैंड है। हाँ, हस्बैंड की बात आ गई। जौजतुन, आपकी वाइफ की बात चल रही है, वाइफ। हाँ ये, हाँ सॉरी सॉरी, हाजिही जौजतुन, ये बीवी है। हम्म हाउलाई जौजातुन, हम्म ये सब बीवियां हैं। हम्म हाजिही उख्तुन, हाजिही उख्तुन, हम्म ये बहन है। हाउलाई अखवातुन, ये हम्म सारी बहनें हैं। हम्म हाजी फतातुन, ये नौजवान औरत है, ये नौजवान है। हम्म हाउलाई फतयातुन, ये सारी नौजवान है। हम्म हाजी जदीदतुन, ये नई हम्म है। हम्म हाउलाई जुदुदुन, ये सारी नई है। हम्म हाजी कबीरतुन, ये बड़ी है। हम्म हाउलाई किबारुन, ये सारी बड़ी है। हम्म हाजी सगीरतुन, ये छोटी है। हम्म हाउलाई सिगारुन, ये सारी छोटी है। हम्म हाजी तवीलतुन, ये हम्म लंबी है। हम्म। हाउलाई तिवालुन, ये सारी लंबी। आप बढ़िए सद्दाम साहब, आगे। जी। इकरा वक्तु, हाउलाई इखवती व हाउलाई अखवाती, ये सब मेरे भाई हैं और ये सब मेरी बहनें हैं। मन हाउलाई फतेयातु, हाउलाई हाउलाई बनातुल मुदर्रिसी, ये सब नौजवान साफ लड़कियां। हाउलाई। हाउलाई फतेयातु, ओके। हाउलाई हाउलाई बनातुल मुदर्रिसती, ये सब नौजवान लड़कियां कौन है? ये सब मुदर्रिस की टीचर की बेटियां हैं। हाउलाई क्या बन रहा है फतेयातु बनातुल मुदर्रिसती, क्या बन रहा है? बनातुल मुदर्रिसती, मौसूफ सिफत मुबतदा ये खबर क्या बन रहा है? मौजूद मुजाफ मुजाफिले बन रहा है। जी। जब मैं पूछूं क्या बन रहा है तो यही दिमाग लगाना है। ठीक है। चलिए, और आखिरी हर्फ एराब जिसको बोलते हैं, इखवती, मुदर्रिसती, या आप में से तमाम को पढ़ना है। मैं वापस जब बोलूंगा समझ जाइएगा मुफ्ती साहब वापस से पढ़वाना चाह रहे हैं आखिरी हर्फ का। ये नहीं पढ़ेंगे आप तो मार्क्स कटेगा। पढ़ना है चाहे आप गलत पढ़ो, इसको मैं पढ़वाना चाहता हूँ। ये सही पढ़ना है, सबको सही पढ़ना, मतलब प्रोनाउंस करना है उसका, चाहे आपको एराब आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो। वफ नहीं करना आपको। बनातुल मुदर्रिसा पढ़ना है, मुदर्रिसती, मुदर्रिसतू, ता क्या है जो भी है वो पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे। हाउलाइल फतयातु जमीलाती अबूहुन्ना तबीबुन व उम्महुन्ना मुदरिशतुन, ये सब नौजवान लड़कियां मेरी क्लासमेट है। उनके वालिद तबीब है, डॉक्टर है, और उनकी अम्मी टीचर है। तो अइन ये तालिमा अबू हन्ना तभी उनके बाद प्रोनाउंस कीजिए, क्या है ये? व उम्मुहुन्ना मुदरिशतुन, हम्म और उनकी अम्मी टीचर हम्म है। अइन तालिबातुल जुदूदु ज़हबना इलल मकतबती, नए तालिबा कहाँ है? वो सब लाइब्रेरी गए हैं। हम्म अइन बनातू की या अम्मती, ए मेरी चाची, तेरी लड़कियां कहाँ है? उन नफिल मत बकी, वो सब किचन में है। ये अम्मती हाउल ना, अम्मती सबको ले डूबेगी, ठीक है। ये चाची जो है ये हमेशा गड़बड़ करवाती है, चाची थोड़ी ना है।
अम्मती। ابو کی फूफू। جو بہن ہے نا، जी जी फूफू। وہ ए ہے फूफू। जी। ए फूफू, तेरी लड़कियां कहाँ है عمتی، उन। عمتی. मेरी फूफू, तेरी लड़कियां कहाँ है उन फिल मदवकी। वो सब किचन में है। हाउलाइल मुमर्रिजातु मुस्लिमातुन। नअम। क्या वो सब नर्स मुस्लिम है। یہ जी سب हाँ। ہاؤلائی. ये सब। जी ये सब। हाउलाई तबीबातुन अजवाजुहुन्ना मुदरिशुना। ये सब डॉक्टरनियां हैं, उनके शोहर टीचर है। मन हाजिल मन हाजिल मरअतु हिय जौजतु तबीबिल जदीदी। ये अ, ये औरत कौन है। वो नए तबीब की बीवी है। अब अबनातु का फिल मदरसती शानवियती या उशामतु। ए उशामा, क्या क्या तेरे लड़के सेकेंडरी स्कूल में है। बादुहुन्ना फिल मदरसती शानवियती और बादुहुन्ना फिल मदरसती मुतवस्सितती। उनमें से कुछ सेकेंडरी स्कूल में है और उनमें से कुछ मिडिल स्कूल में है। एक मिनट ज्यादा चुप। अल्लाह की बना तू या लैला। ए लैला, तेरी बेटियां हैं। नअम। ली बना तू किबारुन वहुन्ना तालिबातुन बिल जामियती। जी मेरी बड़ी लड़कियां बड़ी है। میری वो بڑی بڑی यूनि لڑکیاं ہیں. मेरी बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, वो यूनिवर्सिटी की तालिबा है। मन हाउलाइन मन हाउलाइन निसाउत तिवालु हुन्न तबीबातुन मिन अमरीका। वो सब लंबी औरतें कौन ہاؤلائی. हैं। ये सब लंबी औरतें कौन हैं। ہم، हुन्न तबीबातुन मिन अमरीका। वो सब अमेरिका की डॉक्टर है। ہم. तबीबातु खरजना मिनल मुस्तशफा। डॉक्टरनिया हॉस्पिटल से निकले। اچھا، آپ پڑھیے نارول شیخ صاحب. اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتية مثله. مثال کو پڑھیے اور اسی کے مثل جملے کو بنائیے. زینب خرجت من الفصل. جی مفتی صاحب. مثالun زینب خرجت من الفصل. یہ مثال ہے زینب کلاس روم سے نکلے. جی. زینب و آمینات و مریم خرجنا من الفصل. زینب اور مریم زینب اور آمینہ اور مریم کلاس روم سے نکلے. جی. ایک نمبر ایک. المدرسات ذهبت الى الفصل. ٹیچر ٹیچر کلاس روم میں گئی. جی شکشک کلاس روم میں گئے. اب آپ کو بولنا ہے شکشکا، کیا ہندی بولیں گے؟ جی اس کو پلورل بنانا ہے. ہاں تو پلورل بنانا ہے. کیا بولتے ہیں پلورل؟ جی جی عورت فیمیل کو شکشک. المدرساتن. مدرس واپس کیا جمع ہے اس کی المدرساتو کی؟ المدرساتن. جمع. جی المدرساتن الف کے ساتھ. ذهبنا الى الفصل. چلیے بنائیے فٹافٹ. جی الطبیب ارے الطالبۃ واپس الجدیدۃ. واپس سے بنائیے، جی صاف بنائیے. ایک نمبر. کچھ بول المدرسات. رہے ہیں آپ صدام صاحب؟ آپ کا مائک انمیوٹ ہے. सॉरी। اوکے جی جی. مفتی صاحب. المدرسات ذهبت الى الفصل. جی. شکشک کلاس روم میں گئے. گئی. جی المدرسات ذهبن الى الفصل. الطالبة الجديدة جلست في الفصل. کیا جمع آئے گی؟ جمع بنائیے فٹاک سے. المدرسات ذهبنا الى الفصل.
دوسرا بنا دیجیے، نمبر جمع بنائیے، دوسرے کی بنائیے، الطالباتو جمع ڈائریکٹ جمع بنائیے، جمع بنائیے ڈائریکٹ. الطالباتو الجدیداتو الطالباتو الجدیداتو جلسنا فی الفصل. یہ مسٹیک ہوگی، آپ نے دماغ لگایا کہ یہ طالباتوں کی جمع طالبات آئے گی، ٹھیک ہے. جدیداتوں کی جمع لگا لیا دماغ کی جدیدات ہوگی، حالانکہ کیا آئے گی؟ ام حمزہ جی بنائیے اس کو، سینٹینس کو جمع کے ساتھ یہ بنائیے. ہوگا الطالبات الجدد جلسنا فی الفصل. چلیے تیسرا بنائیے فٹاک سے. تیسرا بنات محمد ذهبنا الی المدرسۃ. اچھا ٹھیک ہے. یہ پڑھیے نالو شیخ صاحب، آپ جیم پڑھیے. جی نالو شیخ صاحب پڑھیے اس کو آپ. جی مفتی صاحب آنمود نہیں کیے تھے. اچھا نہیں دیکھا ہاں ہے آپ نے؟ جی جی جی. ہاں اولائی اخواتی و اولائی کا ازدقائی، یہ سب میرے بھائی ہے اور وہ سب میرے دوست ہے. من اولائی کا رجال توالو تیوالو، تیوالو. تشدید کے نیچے جی زیر ہے تو زیر پڑا جائے گا. جی 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 تیوالو. یہ سب لمبے لمبے اولائی لوگ. کا، اولائی کا. جی وہ سب لمبے لوگ کون ہے؟ ہم اطباء من امریکہ، یہ سب امریکہ کے ڈاکٹر ہے. من اولائی کا نساء، جی ترجمہ. من اولائی کا نساء، وہ سب کا عورت، وہ سب عورتیں کون ہیں؟ وہ سب عورتیں کون ہے؟ ہم، ہننا امہاتو طبیباتی، وہ سب ڈاکٹر کے چچا ہے. امہات الطالبات، جی کہاں چچا جی ہے؟ جی جی پھوپھو ہے. ارے نہ پھوپھو ہے نہ چچا ہے، وہ سب طالبہ کی مائیں ہیں، مدر. جی 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 جی. امن کی یہ پلورل ہے. جی. آباؤ طلابی اندل مدیری، ہم، طالب علم کے پتا مدیر کی ساتھ ہے. مدیر کے پاس ہے. جی مدیر کے پاس ہے. اولائی کا نساء خالاتو کی یا مریم، ہم، کیا یہ سب عورتیں تمہارے خلا خلا ہے؟ اے مریم کیا یہ سب عورتیں تمہارے خلا ہے؟ آپ لا پڑھیے آگے، کفیل صاحب آپ پڑھیے آگے. لا ہننا عماتی، نہیں یہ سب میری پھوپھی ہے. ہم، ہاؤلائی اطباء و اولائی کا مہندسون، یہ سب ڈاکٹر ہیں اور وہ انجینئرس ہیں. ہاؤلائی رجال فقراء، یہ سارے آدمی فقیر ہیں، غریب ہیں. و اولائی کا اغنیاء، اور وہ سب امیر ہیں. اولئک الطلاب، اولئک الطلابی، طلابو. طلاب، اولئک الطلاب ضیاف، ہم، اولئک الطلاب ضیاف. وہ سب طلبہ یعنی کمزور ہیں، کمزور کمزور ہیں. ہیں. جی. من اولئک الرجال، ہم، وہ لوگ کون ہیں؟ ہم، ہم وزراء، وہ سب ہم، وزیر ہیں. ہم. جی آپ پڑھیے شمشاد صاحب، یہ بنائیے.
जमा लगा के बनाइए। जी। मन जालिकल फता, हम्म ये हो जाएगा इसका जालिका का उलाई का, और फतन का हो जाएगा फितियतुन। तो हम्म मन उलाइकल फितियतुन। हम्म अ, मिन आइना जालिकल मुदर्रिसु, हम्म मिन आइना उलाइकल मुदर्रिसूना, हम्म तिलकल फतातु बिन्तु तबीबी, हम्म व उलाइकल फतयातु बनातु बनात बनातु अतिब्बाउ। नहीं नहीं, बना तो तभी भी अतीबा क्या, बहुत से डॉक्टर की बेटी है, डॉक्टर तो एक ही हाँ रहे। ठीक ठीक। जी जी, बनातु तबीबी। हाजत तालिबु मिन इनकल तर्रा वजालिका मिन फिरिंसा। तो ये हो जाएगा हाउलाई तुल्लाबु मिन इनकल तर्रा व उलाइका मिन फिरिंसा। अब मुस्लिमुन जालिकल मुहंदिसु, अब मुस्लिमुना उलाइकल मुहंदिसुना। हम्म हाजिहिल मरअतु मुमर्रिजतुन वतिलका तबीबतुन। हम्म हाउलाइल निसाउ मुमर्रिजातुन व उलाइका तबीबातुन। हम्म मन हाजल वलदु तवीलु, मन हाउलाइल औलादु तिवालु। हम्म तिलकल फतातु सगीरतु उख्तु हामिदी। हम्म उलाइकल फतयातु सिगारु अखवातु हामिदी। हम्म तिलकल मरअतु उम्मु तालिबती। हम्म उलाइका निसाउ उम्महातु तालिबाती। हम्म जालिकर रजलु ताजिरुन कबीरुन। रजल नहीं, मिन रजुल। रजुलु जालिकर रजुलु ताजिरुन कबीरुन मिनल ममलकतिल अरबियती सऊदियती। उलाइकर रिजालु तुजारुन किबारुन मिनल ममलकतिल अरबियती सऊदियती। आप बड़ी आगे सद्दाम साहब बनाइए। उलाई का तिल का और जाली का लगाना शुरू में, ये लिखना भी है सभी को। चलिए। जी। जाली का तालिबुन, वो जो वो तालिब इल्म है। वो उलाई का तुजारुन, वो सब ताजीर है। उ- उला उलाई का मुदरिशातुन, वो सब टीचर्स है फीमेल के लिए। तिल का तबीबतुन जदीदतुन, वो नई डॉक्टर है। उलाई का उम्महातुत तालिबाती, वो सब तालिबा की अम्मी है। उलाई का अबू तुल्लाबी, वो सब तालिबा के अब्बू है। जाली का फल्लाहुन, वो किसान है। तिल का उम्मु मुहम्मदीन, वो मोहम्मद की अम्मी है। जहा जाली का सदीकी, वो मेरा दोस्त है। उलाई का अखवाती, वो सब मेरी बहनें हैं। और उलाई का इखवती, वो सब मेरे भाई हैं। आप बनाइए उम्मे हमजा जी, जमा बनाइए आगे वाले सारे नाउन की, और तर्जुमा बताइए। उम्मुन अम्मी को कहते हैं। उम्महात बहुत सारी माएं। आबुन अबुन वालिद साहब को, अब्बू को कहते हैं। अबाऊ बहुत सारे आबाउन। बाप। आबाउन। अबाव अबाउन, हाँ हम्म अबाउन बहुत सारे वालिद। अमरातुन अमरातुन औरत को कहते हैं। इमरातुन। निसाउन इमरातुन। इमरातुन इमरातुन रातुन हम्म की जमा है निसाउन, अब कोई बहुत सोचेगा सारी यार औरतें। बहुत सारे वालिद कैसे हो सकते हैं यार, है कि नहीं? सवाल पैदा होता है कि नहीं होता है? तो बहुत सारी माओ के अंदर भी तो सवाल होना चाहिए। ठीक है हो तो, सकती हैं। हाँ कैसे हो सकती हैं?
एक की तो एक ही माँ होगी, एक ही बाप होगा ना, ठीक है। हम्म तो ये सीखना है कि किस, तो हमें अपनी माँ के लिए तो एक ही माँ का वर्ड यूज करना, अपने वालिद के लिए तो एक ही वर्ड यूज करना है। जब हमें बहुत सारे लोगों के माँ बाप के बारे में, पेरेंट्स या गार्जियन, या हम बोलते हैं कि तुम्हारे माता पिता, उस वक्त हमें ये वर्ड यूज करना होता है कि उम्महातुन, माएँ, हमारी माएँ और बहनें, यानी बहुत सी औरतों को ये बोलना है कि यार तुम सब मेरी माँ की तरह हो, तो उन सबको माँ बोलने के लिए उम्महातुन। बहुत सारे मर्दों को बोलना है यार तुम सब मेरे बाप की तरह हो, बाप हो सब तुम मेरे, तो वहां पर आबाउन का वर्ड यूज किया जाता है। वरना कोई भी नॉन मुस्लिम बोलेगा, या कोई भी, आपको खुद ऑब्जेक्शन होना चाहिए, अबुन के जमा आबाउन, बहुत सारे बाप, बहुत सारे बाप कहाँ होते हैं? जैसे कि इसमें से किसी ने सवाल किया था ना कि चांद बहुत सारे कहाँ होते हैं, चांद की जमा आती है, कमर की जमा अकमार, बहुत सारे चांद कहाँ होते हैं, सूरज की जमा बहुत सारे सूरज कहाँ होते हैं, है ना। यहाँ तक कि हम्म हम्म आलिहतुन की जमा इलाह होती है, इलाह खुद, मतलब इलाह का मतलब उसकी भी जमा आती है, गॉड की भी। तो ये सब उस हम्म सेंस में कि जब हम किसी को बोल रहे हैं कि बहुत से माबूद, बहुत से खुदा नहीं हो सकते, एक होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के है, आलिहा बहुत ज्यादा नहीं है, एक ही माबूद है। तो ये इस सेंस में जब हमें किसी को मैसेज देना हो, किसी को समझाना हो, वरना अपने तहीं पर हमारे एक ही बाप होंगे, एक ही माँ होंगी, ओके, दो नहीं हो सकते। और अगर हम्म इसी तरीके से हम अपनी ऊपर की पीढ़ी को बयान करना चाहते हैं, अम्मी और नानी और पर नानी, तो उसके भी उम्महातुन आ जाएगा। इसी तरीके से अब्बू से बयान करना कि अब्बू, और फिर दादा और परदादा, तो उसके लिए भी आबा उनका वर्ड आ जाता है। खानदान को हम्म बयान करना, उसके लिए भी आ जाता है। तो जो हम्म खानदान में नानी भी अम्मी की अम्मी होती है, इस माना करके उसको भी उम्मी बोल दिया जाता है। तो हम्म महातून के अंदर वो भी आ जा रही है। जब आप आगे पढ़ोगे एडवांस अरबिक वगैरह, तो उसमें आप समझोगे कि हाँ इस तरीके से कुरान यूज करता है। तो कुरान जहां भी कहीं यूज करता है उम्महात या आबा, तो आप याद रखिएगा, कुरान इसी सेंस में यूज करता है कि पहले के लोग अपने बाप दादाओं के नक्शे कदम पर थे, तो आबा, आबा आबा, कुरान बार बार यूज करता है, अपने बाप दादाओं के नक्शे कदम पर थे, आबा। तो ये मतलब नहीं कि उसके खुद के बहुत से बाप थे, ये मतलब है कि उनके जितने भी बाप पहले गुजरे हैं, उनके बाप के बाप, उनके बाप के बाप, और जो लोग भी उनके बाप के दर्जे के हैं, उन सबको आबा बोला जाता है। ठीक, चलिए। सही है। मुफ, अम्मतुन, अ, अम्मातुन, फुप्पी, अम्मात, फुप्पियां। हम्म। जईफुन, कमजोर को क्या, जईफुन, जाफ, जियाफुन। ज़ियाफ़ुन, हम्म। यानी कि बहुत सारे कमजोर लोग। वजीर के जमा है वुजरा, वजराऊ। वुज़राउ, और वुज़राउ साहब। वज, वुजराऊ। हम्म। इसम की जमा है अस्माऊ, अस्माउन। अस्माउन। ये क्या बोल रहे हैं नारुल शेख साहब आप? जी मुफ्ती साहब, मैं कुछ कहना चाहता था। सीधे हम तो नानू अबनाउन ऐसे हम्म। बोलते हैं। हम जी। सब बाप, बाप है, हम्म। पिता है, ऐसे हम, बोलते। जी जी बिल्कुल। ये कहना है जी। नहनु नानू अबनाउन। अबनाउन जी। जी। नहनु अबनाउन, यानी हम सब बेटे हैं। तो इसमें ऑब्जेक्शन हो रहा है कि हमें तो अकेला हूं, हम सब कहाँ हुए, ये बात पूछ रहे हैं ना आप? जी। जी मैं कहना चाहता, हम सब पिता है। यहाँ जो जो लोग को बेटे या बेटियां रहते हैं, हम्म। उन सब तो बाप है। उन हम्म। सबको संबोधित करने के लिए तो ये जो आबुन की जो प्लूरल है हम यूज कर सकते हैं। से नहीं, बहुत सारे बाप। किसके लिए, यानी? जी पहले जो बात चलते थे, मैं हम्म। उसी के लिए जी कहना बिल्कुल। चाहता हूँ। जी जी। और याद रखिएगा, प्लूरल जो होता है कभी भी हमेशा एक से ज्यादा को बताने के लिए नहीं होता है। अरबी की खुसूसियत है कि बहुत सी मरतबा प्लूरल जो यूज होता है वो ताजीम, सामने वाले को बड़ा बताने के लिए यूज होता है। जैसे कि इससे पहले भी समझाया था, अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि जी जी इन्ना जी जी जी, क्योंकि आतईना कल का उसे। जी। सामने वाले को सम्मान देते हुए कभी कभी हम प्लूरल की यूज करते हैं। जी जी, बताइए आगे जो प्लूरल खुद यूज हुआ है उसकी वाहिद बताइए। जी, अजदिकाऊ या सदीकुन का प्लूरल है अग्नाऊ। अगनियाओ। अग्नियाऊ, अग्नियाऊ ये गनियुन की प्लूरल है। अक, अकवियाऊ। हम्म। मुफ्ती साहब ये याद नहीं आ रहा है। क्या है बताइए सद्दाम साहब। मुझे याद है।
की मैं बता दूं, बताए कवि, कवि। आगे बताएं चलिए फटाफट। जी, अतिबाऊ, तभी। आतिफ बाऊ ये ताबिबुन की जमा है। हम्म फुकराऊ ये फाकिरुन की जमा है। हम्म जुमलाऊ ये जामिलुन की जमा है। वाजराऊ ये उजीर की जमा है। वुज़ाराउ, वाजिर साफ वुज़ाराउ। उजाराऊ ये वाजिरुन की जमा है। उमलाऊ ये आलिमुन की जमा है। उमलाउ नहीं, उलमाउ। हाँ, उलामा। उलमाउ इसकी जमा जी, है। ये आलिमुन की जमा है। ओके, चलिए। तो इंशाल्लाह अब कल पढ़ते हैं लेसन नंबर 14। देख कर आइए, थोड़ा आप लोग देख कर नहीं आ रहे। देख कर आएंगे तो गाड़ी तेज चल पाएगी ना, नहीं देखेंगे तो अटक अटक के पड़ेंगे। थोड़ा देख लीजिए, टाइम निकाल के आप लोग देखेंगे, मुफ्ती आपका साहब फायदा एक हो जाए। चीज पूछनी थी, कोई चीज रिटर्न तो नहीं लेंगे आप टेस्ट में? कोई ना, चीज लिखवाएंगे तो? रिटर्न ओरल रिटर्न हो? करवाना होता तो मैं आपसे मशक करवाता, आप लोगों से रिटर्न नहीं, ओरल लाइव इसी तरीके से। और कैमरा भी ऑफ ही होगा आप लोगों का, उसके बावजूद भी आप लोग चीटिंग नहीं कर पाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ऑन होगा तो भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऑफ रखने के बाद भी नहीं कर पाएंगे। तो कैसे नहीं कर पाएंगे देखिएगा, ओरल टेस्ट इसी तरीके से होता है। बहुत से लोग लेते हैं बेचारे, नहीं कर पाते। मेरे नज़दीक ये है कि मैं ओरल लेता हूँ। रिटर्न, रिटर्न में ये होता है कि कहीं से भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं पूछूंगा, मुझे पता है कि आपको कितना आता है, मैंने जो पढ़ाया है उसमें दिमाग लगा के जवाब देना होता है। इतना मौका ही नहीं होगा कहीं और जा पाए, क्योंकि एक ही साथ दो तीन सवाल हो जाएंगे तो कितना देखेगा कोई आदमी। जिसको याद होगा वही जवाब दे पाएगा, जो समझ पाया होगा चीज़ों को, ठीक है। नहीं नहीं, लेकिन मुफ्ती साहब चीटिंग का तो कोई बात ही नहीं है, तो फिर अब हाँ, देखने वही में मैं, टाइम लगता है। वही हम्म। चीटिंग की वहां बात होती है कि जहाँ बहुत सारे लोग हो और जरूरत पड़ रही हो, बहुत खतरनाक कंपटीशन हो रहा हो। तो मैं तो खुद ही जिनको पढ़ाता हूँ तो उनको तो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो बता देंगे। इतना आएगा कि नहीं जी आएगा बस, ज्यादा से ज्यादा। जी मुफ्ती साहब, हमें तो सही से सीखना है यहाँ। हम्म जो जितने मेहनत करेगा अल्लाह उसको जरूर और उतना ये ही उसको एग्जाम देगा वगैरह, जरूर। जी मेरे नज़दीक फीस और एग्जाम दोनों ऐसी चीज़ है कि बस खाली एक अहमियत पैदा हो जाए। बाकी असल देखा जाए तो क्लास होती है, क्लास के अंदर सबको तैयार करना होता है। और उसके लिए असल चीज़ हमारी रोजाना की रूटीन के अंदर मेहनत करना, ग्रामर याद करना, रीडिंग करना, अंडरस्टैंड करना। ये सिलसिला इस तरह भी चलता रहे तो बहुत बेहतर है। लेकिन कुछ लोग इस बात पे कायल है कि बिल्कुल एग्जाम नहीं होना चाहिए। उन लोगों ये कहते हैं, उनकी सोच ये है कि एग्जाम वगैरह होता है तो कंपटीशन होता है, एक दूसरे की जलन पैदा होती है। हाँ, वैसा एग्जाम हो, वैसा उस तरीके से किसी को प्रमोट किया जाए, एग्जाम वाले को, रैंक वाले को, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे की हसद होगी। लेकिन हम जब सबको बराबर ही समझ रहे हैं, खाली एक कंपटीशन इस तरीके के भाई एक दूसरे के अंदर बढ़ोतरी हो, बाकी सबको बराबर वक्त दिया जा रहा है, सब बराबर अपने तौर पर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हर कोई जानता है कि हमारे क्लास के अंदर हम कितना पिकअप कर पा रहे हैं और हमें कितनी मेहनत की जरूरत है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। एग्जाम क्या बताएगा, हमें खुद ही पता है अभी हमें कितनी मेहनत की जरूरत है। तो बस खाली एक बहाना होता है, उससे एक खुशी होती है कि हाँ चलो मुझे भी और थोड़ी मेहनत की जरूरत है। एग्जाम एक बरकत होती है, इसकी बरकत से बंदा जो चीज़ें 10-20 दिन में याद करेगा वो 2 दिन में याद हो जाती है। ये एक एक बरकत होती है, तो उस बरकत को क्यों ना हासिल किया जाए। इसके हमें बारहा तजुर्बा है हमें, कि हम जो 5-5 हज़ार सफ़े की किताब है वो हम साल भर में पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम की बरकत से 2 दिन में पूरा रिवाइज हो जाता है। 2 दिन के 24 घंटे के अंदर रोजाना हम जागते हैं, याद नहीं होता कब सोए कब उठे। हर किसी ने आप में से एग्जाम दिया है, चाहे स्कूल का एग्जाम हो चाहे मदरसे के लाइन के एग्जाम हो। एग्जाम पीरियड के अंदर बंदा एकदम अपने दिमाग को सिर्फ वहीं लगाता है, सोता है, उठता है, खाता है, पीता है। तो दिमाग इतना सर्कुलेट करता है कि उसकी बरकत से बहुत सी चीज जो महीनों में रिवाइज होने वाली होती है वो 2 दिन में, 3 दिन में, एक हफ्ते में रिवाइज हो जाती है। बस ये बरकत हासिल करनी है, बाकी तो माशाल्लाह है सारी चीजें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।